আলিফুন বা আমি যেটা বলবো ওটাই রিপিট করবে। প্রথম তোমাদের শিখিয়ে নেব, তারপর আমি গাইবো। ওকে, চলো। আলিফুন বা তাউন জিমুন হাউন খাউন দালুন জাউন শিনুন সাদুন জাউন আইন কাইনুন কাফুন লামুন মিম نون ها واو يا هذه حروف الحجاب هذه حروف الحجاب ألف باء جيم حاء خاء دال زاء شين صاد ضاد ظاء عين فاء قاف كاف لام ميم نون ها واو يا هذه حروف الحجاب ألف جيم حاء خاء دال زاء شين صاد ضاد ظاء عين فاء قاف كاف لام ميم نون ها واو يا هذه حروف الحجاب هذه حروف الحجاب ألف أرنب يجري يلعب يدخل جزرا جيرا يطعم باء بط نط نقعد ضيقا من خلق تاء تاج الراس فيه الدال وفيه الماس باء ثعلب صعد دجاجة وقت الحاجة ألف باء ثاء جيم حاء خاء دال زاء شين صاد ضاد عين فاء قاف كاف لام ميم نون ها يا هذه حروف الحجاب ألف أرنب يجري يلعب يدخل جزرا جيلا يطعم باء بط نط نقعد ضيقا من خلق تاء تاج الراس فيه الدال وفيه الماس باء ثعلب صعد دجاجة وقت الحاجة ألف باء ثاء جيم حاء خاء دال زاء شين صاد ضاد ظاء عين فاء قاف كاف لام ميم نون ها يا هذه حروف الحجاب هذه حروف الحجاب هذه حروف الحجاب নারে তাকবীর। আরেকটা ছোট্ট করে গাই, বাবা যাবে ইনশাআল্লাহ। এই 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 গজলটা গাওয়ার পর ফিলিস্তিনকে নিয়ে গজল বলবো। তোমরা 30 মিনিট থাকবে তো সবাই? যদি না থাকো আমি আর কোনোদিন আসবো না তোমাদের গ্রামে। এই শেষ। কি মোটা ভাই কি বলো? যদি 30 মিনিট থাকো 12:30 পর্যন্ত থাকতে হবে ইনশাআল্লাহ। আর আগামী রবিবার থেকে রোজা। আমরা সকলে আল্লাহ পাকের কাছে দোয়া করি আল্লাহ পাক আমাদের সুস্থ রাখুক, 1 মাস রোজা রাখার মতো আল্লাহ পাক তৌফিক আমাদের দান করুক। সে রমজানকে নিয়ে গজল একটা গাইবো, ঠিক আছে ইনশাআল্লাহ। তার আগে চলো তোমাদেরকে নিয়ে এক আওয়াজে গাই, সবাই মিলে গাইবে তো? বলো মদিনা 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 বলো মদিনা। সবাই এটাই বলতে হবে শুধু, বলো মদিনা মদিনা এটাই বলতে হবে, ঠিক আছে? ভালো লাগবে, এক্ষুনি মাহফিল আবার জমে যাবে। সবাই বলো মদিনা 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 বলো মদিনা 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 বলো মদিনা 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 বলো মদিনা 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 कले में का तसव्वुर ख्याल तो से जान कले में का तसव्वुर ख्याल तो से जान मेरी आरज़ू मोहम्मद मेरी आरज़ू मोहम्मद मेरा जो मदीना बोलो मदीना 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 बोलो मदीना 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 बोलो मदीना 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 बोलो मदीना। আওয়াজ দেয় না তো? দেয় না, কেউ দেয় না। এই বই আর আছে করছি আমি এই গজলের বই 100 পিস করে নিয়ে আসি, কিন্তু আমার কাছে আর গজলের বই নেই, যার কারণে
ভাইগুলো চাইছিল, কিন্তু আমার কাছে গজলের বই নেই। খুব বেশি হলে 10টা মতো আছে, হয়তো সবাইকে দেওয়া সম্ভব নয়। তো বই আমি আর একটা দেবো, যদি এইটাই আমার তোমাদের নিয়ে শেষ গজল। আর একটা বই দেবো যদি একটু ভালো করে আওয়াজ দাও, হবে কি ইনশাআল্লাহ? দেবে? বলো মদিনা মদিনা মদিনা। আসলে এটা ঘুষ না দিলে আওয়াজ দেবে না, যে বলেছে বই তো আওয়াজ আমি বেরিয়ে গেছে। এরা সব ঘুষ খাবে শুধু, এরা ঘুষ না দিলে হবে না নাকি? ঘুষ না দিলে হবে না, জোরে হোক। বলো মদিনা মদিনা মদিনা। বলো মদিনা মদিনা মদিনা। বলো মদিনা মদিনা মদিনা। বলো মদিনা মদিনা মদিনা। तेरा तेरा तड़प रहा है मेरा चेहरा जहां से मेरा धीरा धीरा तड़प रहा है मेरा चेहरा जहां से मेरा चलना जागे सीना मेरा दिल तड़प रहा है मेरा चलना जागे सीना मेरा दिल 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 तड़प रहा है मेरा चलना जागे सीना किताब वही मिलेंगे मुझे चलो मदीना किताब वही मिलेंगे मुझे चलो मदीना मेरा दिल तड़प रहा है मेरा चलना जागे सीना मेरा दिल 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 तड़प रहा है मेरा चलना जागे सीना किताब वही मिलेंगे मुझे चलो मदीना किताब वही मिलेंगे मुझे चलो मदीना। नहीं मालूम सतों जागे गरीब हुई हीना मालूम सतों जागे गरीब हुई हीना मेरा इश्क मुझको ले चल तू जानिबे मदीना मेरा इश्क मुझको ले चल तू जानिबे मदीना पक्के जाने वाले जकर पर याद से पक्के जाने वाले जकर पर याद से मेरा पेड़ साएगा गाना शाह यारब से मेरा पेड़ साएगा गाना शाह यारब से मेरा के शाह आलम गाना के शाह आलम जो गम जो मेरा दोनों जहां में इसका कायम ही सहारा हालात पुरआलम से सिस्टम को सन रहा है हालात पुरआलम से सिस्टम को सन रहा है कांपते लबों से फरियादें कर रहा है कांपते लबों से फरियादें कर रहा है एक बार तो दिखा दो सारे से मदीना इस बार तो दिखा दो सारे से मदीना शम्माना लोहा का बने तो घड़ी का शम्माना लोहा का बने तो घड़ी का सोरे गुलाम हो सलाम के गुलाम हो मेरा दिल तड़प रहा है मेरा चेहरा से मेरा तेरा तेरा तड़प रहा है मेरा चेहरा किसी किताब वही मिलेंगे किताब वही मिलेंगे मुझे ले चलो मदीना 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 बोलो 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 मदीना 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 बोला लो नारे
লাগছে গজল? না আমি বুঝতে পেরেছি তোদের এবারে খিদে লেগেছে। কেন বলতো? প্রথমবারে যা আওয়াজ দিয়েছি যদি আমি ইউটিউবে এক্ষুনি চালাই, আর শেষবারের যে আওয়াজ একদম ওর থেকে 99 ভাগ কম হয়েছে। কত ভাগ বলেছি? 1 ভাগ। বলছে 1